أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده الحسين وعلى أصحاب الحسين الحمد لله رب الحسين والصلاة والسلام على جد الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر ان الارض یارثها عبادی الصالحون. درود مل کے بواز بلند تلاوت. کوشش کریں کافی صاحبان تشریف فرما ہے، مل کے بعد جماعت صلوات تلاوت فرما. یقیناً آپ صاحبان کی توجہات میری طرف مرکوز ہے. اجازت ہے بات شروع کی جائے. زندہ سلامت رہیں، ہمیشہ آباد و شاد رہیں. عزیزان محترم، موالیان ولی حق، ساکنان بزم معرفت، سرمستان وعدہ ولایت، عزاداران محسن انسانیت، سارے میرے اپنے چہرے تشریف فرما ہیں. آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، نوکری تمام ہو گئی، حاضری مقصود ہو گئی. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 105 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بَعْدَ الذِّكْرِ. بتحقیق یقیناً ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو میرے بولنے میں آسانی ہوگی. زبور حضرت داؤد پہ نازل ہوئی تھی، اور حضرت داؤد جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے قبلہ تو ان کے ساتھ اڑتے ہوئے پرندے بھی سوز خوانی کرتے تھے. علامت رہے، آواز شاد رہے. جب زبور کی تلاوت حضرت داؤد فرماتے تھے تو پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ان کے ساتھ سوز خوانی کرتی تھی. بندے ہم سے پوچھتے ہیں بھی یہ سوز خوانی والی ذاکری کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ حضرت داؤد سے لے کے آئے ہیں. سلامت رہے، آواز شاد رہے. تو زبور میں حضرت داؤد کیا پڑھتے تھے؟ بریاض بڑے عرصے بعد آپ کی زیارت ہوئی، مولا آپ کو سلامت رکھے. حضرت داؤد زبور میں پڑھتے کیا تھے؟ وہ اللہ نے قصیدہ قرآن میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین کا فرمان ہے کل ما فی کتب السابقات ہوا فی القرآن وَقُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ هُوَ فِي سُورَةُ الْيَاسِينِ وَقُلُّ مَا فِي سُورَةُ الْيَاسِينِ هُوَ فِي سُورَةُ الْحَمْدِ وَقُلُّ مَا فِي سُورَةُ الْحَمْدِ هُوَ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقُلُّ مَا فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُوَ فِي الْبَاءِ وَقُلُّ مَا فِي الْبَاءِ هُوَ النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتُ الْبَاءِ وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتُ الْبَاءِ. امیر المومنین نے فرمایا کائنات کی جتنی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے صحیفے نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئی، تمام کا علم قرآن میں ہے. قرآن کا سارا علم سورہ یاسین میں ہے، سورہ یاسین کا سارا علم سورہ الحمد میں ہے، سورہ الحمد کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بسم اللہ کی با کے نقطے میں ہے. اور امیر المومنین نے فرمایا وہ بسم اللہ کی با کے نقطے کو علی کہتے ہیں. علامت رہے، آواز و شاد رہے. ایسے نہیں، میں رائتی نمبر لے کے پڑھنے کا عادی نہیں. سب سے پہلا عشرہ زندگی کا میں نے آپ کی ہی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا. مجھے یہاں پڑھ کے ہی پڑھنے کا سلیقہ آیا ہے، تو قبلہ میں رائتی نمبر نہیں لوں گا. میں نے کہا با کی بسم اللہ کا نقطہ علی ہے، اسی لیے شام میں ایک دشمن علی نے نماز پڑھائی تھی. علامت رہے جو پہنچ گئے ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ. شام میں ایک دشمن علی نے نماز پڑھائی تھی، بلکہ نہیں، یہ بھی میں تکلفاً کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھائی تھی. جو دشمن علی ہوتا ہے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. ہائے ہائے، سلامت رہے. پیچھے والے بھی بیدار ہوئیے گا. دشمن علی کی نماز ہوتی نہیں ہے.
चलो बात मैं अपनी नहीं करता, अपने बरादरान के घराने की करता हूँ। हमारे बरादरान नबियों के सुल्तान ने फरमाया, अली जो तेरी विलायत नहीं रखता वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। उसने अली के बुग़्ज़ में नमाज पढ़ाई। किताबों में ये वाक़या मौजूद है, हवाला चाहिए होगा, बंदा हकीर देने के लिए तैयार है। नमाज मुकम्मल हुई, बल्कि टकरे मुकम्मल हुई। सलामत रहे। जो अली से बुग़्ज़ रखता है उसकी टकरे ही कहे ना, ये तो हमारे बरादरान ने भी कहा। अच्छा, नमाज मुकम्मल हुई, तकल्लुफ़न कह रहा हूँ क्योंकि किताब की जुबान अलग होती है। एक बंदे ने कंधा हिला के कहा, सरक़्तहुस्सलाह, तूने नमाज में चोरी की है। उसने कहा, कैफ़ सरक़्तहु, कैसे चोरी की है? उसने कहा कि तूने नमाज में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। तूने नमाज में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। उसने कहा, मैंने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से सुना है कि बा के नीचे जो नुक्ता है वो मैं अली हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उस नमाज की इब्तिदा जो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ उसकी इब्तिदा अली के नाम से करूं। उस बंदे ने कंधा हिला के कहा, ओ जाहिल, तू नमाज की इब्तिदा अली के नाम से नहीं करता, कुरान की इब्तिदा अली के नाम से हो रही है। अलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर बिस्मिल्लाह में बात शुरू हो जाए तो बड़ा तवील वक्त चाहिए होगा। बिस्मिल्लाह के मुतल्लिक मासूम की हदीस है कि बिस्मिल्लाह इसमें आज़म के इतने करीब है जितनी आंख की स्याही सफेदी के करीब है। अल्लाह अकबर, ऐसी बातें सुना करो। इसमें आज़म किसे कहते हैं? हजरत सुलेमान के पास एक इसमें आज़म था, हवा में परवाज करते थे। हजरत आसफ बर्खिया के पास एक इसमें आज़म था, आग चपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को बुलवा लिया। यह है इसमें आज़म। तो इसमें आज़म में से बिस्मिल्लाह है। और एक तोहफा दूं आपको, कदरदान है आप, और जो तोहफा दिया जाए और जो कदरदान आगे से वसूल करने वाला हो तो फिर कीमत मुकम्मल हो जाती है। तोहफा देने लगा हूं आपको। बिस्मिल्लाह के कुल हुरूफ है 19 और पंजतन के नाम, पंजतन यानी मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन, पंजतन के नाम, इनके हरूफ भी 19। यानी अगर बिस्मिल्लाह पढ़ो तो तुम्हारी मर्जी, पंजतन के नाम लो तो तुम्हारी मर्जी। तो जो है साहबान की, हजरत दाऊद कसीदा पढ़ा करते, बात याद है? हजरत दाऊद कसीदा पढ़ा करते थे। अल्लाह ने वो कसीदा कुरान में लिखा। बस यही कसीदा मैंने आपके सामने पढ़ना और आपको सलाम करना है। सोजियों के बगैर कसीदा पढ़ने लगा, लेकिन सोजी आप मेरे बनेंगे। वलक़द कतबना फी ज़बूर बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यारिसुहा इबादिय सालिहून। हजरत दाऊद ये पढ़ा करते थे और अल्लाह ने फरमाया, बेशक हमने ज़बूर में लिख दिया। क्या लिखा? अन्नल अर्ज़ा यारिसुहा इबादिय सालिहून। हमने जिक्र के बाद ज़बूर में लिख दिया है कि जमीन के वारिस अल्लाह के अब्द साले होंगे। अब्द नहीं होंगे तमीर भाई। लुत्फ की बात ये है, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जमीन के वारिस अब्द होंगे, बल्कि अल्लाह ने फरमाया इबादिय सालिहून, जमीन के वारिस अब्द साले होंगे। हालांकि रियाज भाई, अल्लाह अब्द को भी जमीन का वारिस बना सकता था, क्योंकि अब्द होना बहुत बड़ा मकाम है। चलो, जो बंदे नहीं पहुंचे उनके लिए मैं एक इल्मी नुक्ता देने लगा हूं। अब्द का मकाम बहुत बुलंद होता है। उसकी दलील ये है कि अल्लामा जमील अल हमूद ने लिखा, उन्होंने लिखा कि अब्द रिसालत से बुलंद होता है। अब्दियत का मकाम रिसालत के मकाम से बुलंद होता है। उन्होंने दलील दी है, उन्होंने कहा उसकी दलील ये है कि अब्द रिसालत से बुलंद होता है। उसकी दलील ये है कि हजरत मूसा जैसा नबी, उलुल अज़म नबी, एक अब्द की शागिर्दी इख्तियार कर रहा है। सलामत रहे, सलामत रहे। हजरत खिज़र को अल्लाह ने अपना अब्द कहा है।
فوجد من عبد عبادنا کہ بے شک خضر ہمارے عبد میں سے ہے. توجہ ہے صاحبان کی. تو عبد کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. پہلے عبد سمجھ لیتے ہیں, بعد میں عبد صالح سمجھ لیں گے. اللہ نے فرمایا کہ زمین کے وارث عبد صالح ہوں گے, عبد نہیں ہوں گے. حالانکہ عبد کا مقام رسالت سے قبلہ بلند ہوتا ہے. ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. ہم تشہد پڑھتے ہیں, ہم تشہد میں پڑھتے ہیں واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پہلے عبد پھر رسول. علامت رہے, بہت شکریہ بہت شکریہ. عبد بلند ہوتا ہے رسالت سے. چلو جو ابھی تک نہیں میرے ساتھ ملے ہو, ایک آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اللہ نے فرمایا کہ بے شک اے محمد جو قرآن میں شک کرتے ہیں, یہ قرآن میں شک کرتے ہیں, ان سے کہہ دے کہ اگر تمہیں قرآن میں کوئی شک ہے تو قرآن کی مثل کوئی ایک صورت لے کے آؤ. اور قرآن اے محمد تجھ کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو میرا رسول ہے, بلکہ اس لیے نازل کیا تو میرا عبد ہے. علامت رہیں, بہت شکریہ جو قرآن سن لیتے ہو, بہت شکریہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ. بلکہ تو میرا عبد ہے. چلو میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں جو ابھی تک پیچھے والے صاحبان میرے ساتھ نہیں ملے. داد مجھے نہیں دو گے بلکہ اللہ کے کلام کو دو گے. آیت پڑھنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں عبد کا مقام رسالت سے بلند ہوتا ہے. ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں. 15واں پارہ ہے, سورہ اسرا ہے. ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب ہم نے تجھے سیر کروائی, ہم نے تجھے سیر کروائی. اس لیے نہیں کروائی کہ تو میرا رسول ہے, بلکہ اس لیے کروائی ہے کہ تو میرا عبد ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. عبدیت کا مقام رسالت کے مقام سے بلند ہوتا ہے. میرا رسول ہے اللہ کا عبد. میں اس سے مجلس نہیں سمجھتا جس میں زیادہ داد ہو, میں اسے مجلس سمجھتا ہوں جس میں مومنین کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو. وجہ صاحبان کی, میرا رسول ہے عبد. قبلہ خصوصی توجہ, میں بڑی مشکل بات کرنے لگا. میرا رسول ہے عبد. حوالے کا میں ذمہ دار. مدرسے میں ہمیں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے, میں نے خود پڑھی ہے, جسے کہتے ہیں اصول فقہ. اصول فقہ میں عبد کی ڈیفینیشن لکھی ہے تنویر بھائی, عبد کی تعریف لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ عبد کسے کہتے ہیں؟ العبد لا یفرق مولاہ. عبد اسے کہتے ہیں جس کا مولا سے کوئی فرق نہ ہو. ہائے ہائے ہائے, بہت شکریہ بہت شکریہ. جس کا مولا سے کوئی فرق نہ ہو اسے عبد کہتے ہیں. میرا رسول اللہ کا عبد ہے. یعنی پتہ چل گیا میرے رسول میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا کا فعل رسول کا فعل ہے. جو میرا رسول کرتا ہے خدا کہتا ہے میں کرتا ہوں. بندے پریشانی سے میری طرف دیکھ رہے ہیں, میں قرآن کی آیت کو سہارا بناتا ہوں. اللہ نے فرمایا فَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اللہ نے فرمایا بے شک اے محمد جن کو تو احد میں قتل کر رہا ہے ان کو تو قتل نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ قتل کر رہا ہوں. محمد اللہ کا عبد ہے. میں ایک اور آیت دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب جن کو کنکریاں تو مار رہا ہے تو نہیں مار رہا بلکہ میں اللہ مار رہا ہوں. بہت شکریہ. قبلہ آ گئے, یہ میرے پاس دوسری دعا فرمائیں گے. قبلہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول کا فعل اللہ کا فعل ہے. میں تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے میرا رسول تو بولتا ہی نہیں, تیری زبان سے میں بولتا ہوں. تو بولتا ہی نہیں بلکہ تیری زبان سے میں بولتا ہوں. جو بندے ابھی تک بے نیازی کر رہے ہو, چوتھی آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب جو تیرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے ہاتھوں پہ نہیں مجھے اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں. یعنی پتہ چل گیا کہ اللہ کا فعل محمد کا فعل, محمد کا فعل اللہ کا فعل. یعنی پتہ چل گیا کہ محمد اور اللہ کے فعل میں کوئی فرق نہیں ہے. سہارا میں نے قرآن کو بنایا ہے اور اگر قرآن پہ انگلی اٹھاؤ گے تو پھر کافر ہو جاؤ گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مجھ میں اور میرے رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. قبلہ اگر اللہ اور اس کے
कल्ब महदी मोमिन को एक जुमला कहने के तो हक दो ना कि जब अल्लाह और मोहम्मद के फेल में कोई फर्क नहीं है तो हजरत इमरान अबू तालिब के ईमान पे शक करने वालों, मुझे एक सवाल का जवाब तो दो कि जब फेल खुदा और फेल रसूल में कोई फर्क नहीं है तो अबू तालिब के दस्तरखान से खाता कौन रहा है? हाय हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। अल्लाह मेरे पास साहिबान तशरीफ ले आए हैं तो मैं बात को मुख्तसर करता हूँ। मेरा रसूल अब्द है और फिर अल्लाह ने आगे हजरत ज़करिया के मुतल्लिक फरमाया वस्कुर अब्दना ज़करिया, ऐ मेरा रसूल ज़करिया का जिक्र कर। इस वजह से नहीं कि वो मेरा रसूल है, इस वजह से कि वो मेरा अब्द है। तवज्जो तवज्जो, अब्द समझा रहा हूँ और अब्द स्वाले तक मैंने आपको लेके जाना है। जमीन के वारिस अब्द स्वाले हैं, अब्द नहीं है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। चलो आगे चलते हैं। हजरत ईसा की बात आ गई। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरा रसूल हजरत ईसा के मुतल्लिक इस दुनिया वालों को बता दो कि ईसा वो नबी है कि जिसको सबसे पहले हमने अब्द बना के भेजा, उसके बाद किताब दी, फिर नबी बनाया। तवज्जो फरमाए, यानी पता चल गया आदम से लेके ईसा तक सारे अब्द हैं। ईसा के बाद मोहम्मद मुस्तफा अब्द भी हैं, अब्द हू भी हैं। तवज्जो तवज्जो, अब्द भी हैं, अब्द हू भी हैं। आगे चले जाए, अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया इलाही कैफा बेइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, इलाही मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा अब्द हूँ। अल्लाह अकबर, मैं तेरा अब्द हूँ। यानी पता चल गया आदम से लेके अमीरुल मोमिनीन हर कोई अपनी जुबान से कह रहा है कि मैं अब्द हूँ, मैं अब्द हूँ। अब अल्लाह कुरान में फरमा रहा है अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादिय सालिहून, जमीन के वारिस अब्द नहीं होंगे बल्कि अब्द सालिह होंगे। जुमला मैं कहने लगा हूँ, पता नहीं किस समाज के साथ टकराएगा ये जुमला। अल्लाह ने फरमाया जमीन के वारिस अब्द सालिह होंगे, आदम से लेके खातम तक, फिर अमीरुल मोमिनीन तक हर किसी ने कहा हम अल्लाह के अब्द हैं। वो अब्द साले कौन से हैं? जो जमीन के वारिस और मालिक है। जब छठे इमाम से पूछा गया, पूछने वाला वो हमजा समाली है, उसने छठे इमाम से पूछा मौला अगर हमने हजरत अब्बास को सलाम करना हो तो हम अब्बास को सलाम कैसे करें? तो छठे इमाम ने फरमाया करबला की तरफ रुख करो, खड़े हो गए, अपने सर पे हाथ रख के कहो अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, ऐ अब्दुस सालेह तुझ पे हमारा सलाम। जुमला मैं अब कहने लगा हूँ। अल्लाह ने फरमाया अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादिय सालिहून, जमीन के वारिस अब्द सालेह हैं। तो पता चल गया जमीन का वारिस है अब्बास, जमीन का वारिस है अब्बास। अब जो बंदा भी अब्बास को मान के जमीन से रिज़्क लेता है वो हलाल खाता है, जो बुग़्ज़ रखता है वो हराम खाता है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, आबाद शाद रहे। वो हराम खाता है। बस खत्म कर दी मैंने बात, आखिरी जुमला, बस आखिरी जुमला। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन के मुतल्लिक मुत्तफिक अलैह एक हदीस है शाकिर वीर। एक वक्त था कि मेरे फूफा जी यहाँ बैठा करते थे तो मुझे उनकी आज बड़ी याद आ रही है। बोला उनके दर्जात बुलंद करे ज़ाकिर करामत अली हैदरी साहब। मौला अमीरुल मोमिनीन के मुतल्लिक मेरे रसूल की हदीस है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। मैं बड़ा बाज रहा हूँ, तवज्जो मौजू से फिरूंगा नहीं। अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, अगर सवाल वसूल हो गया तो जवाब भी वसूल हो जाएगा। अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। सवाल ये है कि अली से बड़ा कोई आबिद इस दुनिया में है? नहीं है। जब अली से बड़ा इस दुनिया में कोई आबिद नहीं है तो अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। तो सवाल अगला मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूं कि अली अपने चेहरे की तरफ देख के इबादत कैसे करते थे?
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये उठे हुए हाथ। अली अपने चेहरे की तरफ देख के इबादत कैसे किया करते थे? अल्लामा जाफर शोस्तरी ने एक जुमला लिखा है, मेरी जान कुर्बान ऐसे आलम रुबानी पे। उन्होंने कहा कि अली ने एक आईना रखा हुआ था, एक शीशा रखा हुआ था। अली आईना देख के, अपने चेहरे को देख के अल्लाह की इबादत करते थे। अली ने आईना रखा हुआ था, अली आईने में अपना चेहरा देखते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। शाकरवीर उन्होंने कहा कि अली आईना देख के अल्लाह की इबादत करते थे। वो कहते हैं यकम शबान अली आईना देख के इबादत करते रहे, 2 शबान अली आईना देख के इबादत करते रहे, 3 शबान अली आईना देख के इबादत करते रहे। 4 शबान का सूरज तलू हुआ, सलमान ने कदमों में हाथ रख के कहा, या अली आईना देखना छोड़िए, आपकी सूरत बन के अब्बास आ गया है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। बड़ा मान था अली की बेटियों को अब्बास पे। अजरकुमुल्लाह ज़हरा। अज़ादारो, मेरे बाद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, ये तस्दीक व तायीद फरमाएंगे। करबला में सबसे बड़ा कद था अब्बास का। करबला में सबसे छोटी कब्र है अब्बास की। अजरकुमुल्लाह ज़हरा, मौला नवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए। उलमा से पूछा गया कि क्या वजह है, सबसे बड़ा कद था अब्बास का, सबसे छोटी कब्र क्यों है अब्बास की? तो उलमा ने कहा, जितना 13 मुहर्रम को सज्जाद को अब्बास मिला था, उतना अब्बास दफन कर दिया था। अजरकुमुल्लाह ज़हरा, अजरकुमुल्लाह ज़हरा। अज़ादारो, बड़ी मोहब्बत थी अब्बास को हुसैन के साथ। मैंने तारीख में पढ़ा है कि एक दिन हुसैन ने आवाज दी, अब्बास पानी पिलाओ। अब्बास ने पानी पेश किया। हुसैन ने पानी को देखा, अब्बास के चेहरे को देखा, जो रोने की तैयारी करके आए। बैठे हो, सीने पे हाथ रखना। मुसीबत का एक जुमला मुझे कहना है। अज़ादारो, अब्बास की तरफ देखा, पानी की तरफ देखा, हुसैन रो रहे हैं। जब रो रहे हैं ना हुसैन, अब्बास ने पूछा, मौला आप क्यों रो रहे हैं? क्या मैंने पानी लाने में ताखीर कर दी? अब्बास ने कहा कि जब मैंने पानी लाने में ताखीर कर दी, फिर तो मौला आपकी नाराजगी बनती है, लेकिन मौला आप शायद मुझसे नाराज हो रहे हैं। कहा, नहीं अब्बास, मैंने तुझसे क्यों नाराज होना है? अब्बास, मुझे एक वक्त याद आ रहा है जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। कहा, मौला वो कौन सा वक्त है जो आपको याद आ रहा है? आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। अज़ादारो, हुसैन रो के फरमाते हैं, अब्बास आज मैंने तुझे बुलाया है, तू आ गया है। अब्बास, एक वक्त ऐसा आएगा अब्बास, मैं तुझे बुलाऊंगा अब्बास, तू आएगा नहीं। अज़ादारो, तारीख कहती है अब्बास ने सोना छोड़ दिया। एक दिन अब्बास नहीं सोए, 2 दिन अब्बास नहीं सोए, 3 दिन अब्बास नहीं सोए, 7 दिन गुजर गए। अली की छोटी बेटी ने देखा, अब्बास मुसलसल 7 दिन हो गए हैं, अब्बास सो नहीं रहे हैं। अज़ादारो, अली की छोटी बेटी ने जनाबे आलिया को बताया कि अब्बास को 7 दिन हो गए हैं, अब्बास सोया नहीं है। जो रोने की तैयारी करके आए हो, सीने पे हाथ मारना। अज़ादारो, जब अली की बड़ी बेटी ने देखा ना, अली की बड़ी बेटी ने हुसैन को बुलाया। कहा, मेरे भैया, मैं देख रही हूँ अब्बास 7 दिन से सोया नहीं है। अज़ादारो, अब्बास को बुलाया गया। मौला हुसैन ने पूछा, अब्बास तूने सोना क्यों छोड़ दिया? अज़ादारो, जो पुराने अज़ादार बैठे हो, वो जुमले की कदर करना। अगर किसी का दिल दुखे, ये मैं पहले हाथ बांध रहा हूँ। अज़ादारो, अब्बास ने कहा, मौला आपने ही कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा अब्बास जब मैं तुझे बुलाऊंगा, लेकिन तू आएगा नहीं। मौला, मैंने सोना छोड़ दिया। हो सकता है मेरे मौला मुझे बुलाए, मुझे सोने में ताखीर हो जाए, मैं मौला के पास देर से पहुंचूं। अज़ादारो, हुसैन ने फरमाया, अब्बास मैं इस वक्त के लिए नहीं कह रहा था। अब्बास 10 मुहर्रम होगी, 61 हिजरी होगी, अब्बास मैं तुझे बुलाऊंगा, अब्बास तू आएगा नहीं। जो अभी तक नहीं रो सके हो, सैयदा से खैरात मांगना। अज़ादारो, सनान इब्ने अंस, खुदा उस पे लानत करे, वो खुद रिवायत करता है कि हुसैन जब करबला के मैदान में आया ना, मैं हुसैन की तरफ बढ़ा, मैंने हुसैन के मुंह पे तमाचा मारा। वो
کہتا ہے کہ میں نے حسین کے لبوں کو دیکھا تو حسین کے لب متحرک تھے، میں نے حسین کے لبوں کے ساتھ